nauka, pošto da je apsolutno na težini sve ono što će on da iznese. Pa ovako, dobar dan svima. Želeo bih da se zahvalim organizatoru ove važne konferencije na pozivu da pokušamo da prezentujemo sferu kliničkih ispitivanja sa jednog drugog aspekta. Takođe, zahvalio bih se kolegama koji su pre mene, rekao bih, vrlo detaljno govorili o određenim problemima sa kojima se mi danas suočavamo u ovom poslovnom okruženju. Osim toga što je pacijent u fokusu kliničkih ispitivanja, mi svi znamo da je ovo multidisciplinarno poslovno okruženje u kome prosto moramo posmatrati to okruženje i sa aspekta poslovne šansi, razvojnih šansi i uticaja na razvoj posmatrane države. Kako je ovo regionalna konferencija, mi ćemo se osvrtati na određene komparativne analize sa nekim zemljama iz regiona. Pritom sam apsolutno saglasan sa ovim što je pre mene kolega istakao u vezi sa Mađarskom. Mi smo takođe koristili kao jedan komparativni primer. Osim toga, mi smo pokušali da prikažemo uticaj kliničkih ispitivanja kao jednog biznisa na nacionalnu ekonomiju. Dakle, često slušate na televiziji o tom bruto domaćem proizvodu, kako smo planirali određeni procenat da bude, pa sad da se to ostvarilo ili nije, pa kako se prognoza Eurostat i tako dalje. Mi smo ovo istraživanje zapravo bazirali na činjenici da jedan takav krovni ekonomski indikator kao što je bruto domaći proizvod može da bude značajno podstaknut razvojem, odnosno radom u saglasnosti sa razvojem biomedicinske i farmaceutske industrije, a posebno oblašću kliničkih ispitivanja. Za početak, kada smo radili ovu analizu, vi ćete naći izvore podataka praktično u svakom slajdu. Takođe bismo preuzimali smo neke analize od nekih drugih stručnih institucija. Međutim, ono što je važno je da smo se mi uglavnom bazirali na to da pravimo određene stope rasta, progresije, odnosno pada, gde se sami inicijalni podaci zapravo ne dovode toliko u važnost. Na samom početku bi bilo dobro govoriti o osnovna dva faktora sadašnjeg sveta kliničkih ispitivanja, a prvi faktor je faktor broja studija. Dakle, prema analizi broja registrovanih kliničkih ispitivanja možete vidjeti da taj broj zapravo raste, reklo bi se, geometrijskom progresijom. Vi možete primetiti, ovo su sad podaci sa Clinical Trials Slačke Gore. Ono što takođe možete primetiti jeste da taj broj značajno raste, počev od 2005. i 2007. godine. Osnovni razlozi za takav rast se ugledaju činjenici da je 2005. godine International Committee of Medical Journal Editors je zapravo zahtevao da prilikom publikacije morate imati registrovano istraživanje, a zatim 2007. godine smo imali situaciju da je FDAAA, zapravo koji je proglašen decembra 2007. godine, proširio te zahteve. 2006. godine opet taj broj ide na 35.000 i tako dalje. Ono što je takođe jedna vrlo značajna činjenica jeste globalna diversifikacija pokrivenosti, geografske pokrivenosti kliničkih ispitivanja. Dakle, mi ovde govorimo o jednom punom obimu povećanja broja i povećanja globalne pokrivenosti kliničkih ispitivanja. Ono što je za očekivati jeste da na sledećoj konferenciji ili voleo bih da se više skoncentrišemo na drugi faktor, a drugi faktor je cena. Dakle, cena dovođenja leka na tržište je sve veća. Prema nekim istraživanjima, sad opet imate različite istraživanja, različite vrste studija su uzeti u obzir, različiti brojevi, različite broj studija takođe uzeti u obzir. Prema nekim istraživanjima koje sam ja koristio, iznos je čak i do 2,6 milijardi dolara.
Prema opet nekim drugim izvorima, oni mogu da budu i manji. Mi pričamo recimo